Airport sa San Remio luwas paghihapon gamiton matod sa Cebu Port Authority. Nagasanbay sa pikas niya si Katropa Christian. Live report. Good morning! Nagpagawas og pamahayag ang Cebu Port Authority kagapong adlaw Marso 28 nga nagpabiling luwas nga gamiton ang Hagnaya Port sa San Remigio taliwas sa mga nanggawa sa social media sa sitwasyon niini kung high tide o taob ang dagat. Kung diin mulapas na sa pantalan ang dagat, hinungdan nga nakahatag kini og kabalaka sa publiko tungod kay risgo ang pagsakay sa mga pasahero ngadto sa mga barko. Base sa gipagawas nga pamayag sa CPA, nangayo na sila og assistant sa Department of Environment and Natural Resources kun DNR7 ug sa Mines and Geosciences Bureau o MGB7 sa dihang wa pa gi-finalize ang rehabilitation plans para sa mga pantalan human naapektuhan sa 6.9 magnitude nga linog niadtong nilabay nga tuig. Ang MGB7 nirekomendar nga magpahigayon og engineering, geological and geohazard assessment studies sa Kawit Port sa Medellin, Pulambato Port sa Bogo City ug lakip na sa Hagnaya Port sa San Remigio. Subay niini, ang CPA adunay alokasyon nga 8.1 million pesos para sa maong assessment. Gipahibaw nilang nahuman na ang procurement process apan gi-finalize pa ang pag-award sa kontrata. Apan bisan og nigawas sa structural assessment nga luwas ang mga pantalan nakip na sa Hagnaya, nakita gihapon ang panginahanglanon nga susihon kung madala pa ba kini sa pag-rehabilitate. Sa pagkakaron, nakigalayo na ang CPA sa mga shipping lines ug nasabutan nga kung taob ang dagat, suspensuhon lang una ang biyahe alang sa kaluwasan sa mga pasahero ug tanan mo biyahe. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, maligayan ng ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C mauihaom alang kanato mga katropa. Alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News. Live report.